আমার নাম অর্জুনা বিবি। আমি বাঙাল থেকে এসেছি। আগে আমি হাঁটা চলা পারতাম না, খুব কষ্ট হইতো। আমার 2 সপ্তাহ অপারেশন করা হয়ে গেল, এখন ভালো আছি। এই নারায়ণ হাসপাতালে এসে এই ডাক্তারের কাছে এসে আমি হাঁটা চলা পাচ্ছি, ভালো আছি। हमारा वाइफ के लेके वेस्ट बंगाल से आया हूँ नारायण हॉस्पिटल में। डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ऑपरेशन करने के बाद 2 हफ्ते के अंदर हमारा फैमिली ठीक ढंग से चल पा रहा है। घर में चल नहीं पा रहा था। यहाँ आने के बाद कलकत्ता से मैं डॉक्टर दिखाया, उस डॉक्टर में ठीक ठाक कोई काम नहीं हुआ। यहाँ आने के बाद ठीक ढंग से हमारा फैमिली चल पा रहा है। বাড়িতে আমার খুব অসুবিধা হতো চলাফেরা করতে, বাথরুম যেতে, কাজ করতে, হাঁটা চলা করতে। লাঠি নাহলে মানুষের সাহায্য ছাড়া আমি চলতে পারতাম না। আমি এখানে এসে নারায়ণ হাসপাতালে এসে ডাক্তার কাছে অপারেশন করে এখন 2 সপ্তাহ হলো, এখন আমি খুব ভালো আছি, চলাফেরা পাচ্ছি।